समस्त को जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। पुणी थे मो चैनल को समस्त को स्वागत करुछि। वर्तमान आम्भे माने प्रभु को प्रार्थना विषय देखिबा। मात्यु 6:9 आगक पद। अतएव तुम्भे माने ए प्रकार प्रार्थना करो, ए आम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्यो, तुम्हारा राज्य आसु जब स्वर्ग से पृथ्वी रे तुम्हारी इच्छा सबुड़े हो। 10 पद आम देखा तुम राज्य आसु ए संबंध बाइबल कौन हुए, प्रकृति ए राज्य कौन अटे। वर्तमान आम्भे माने प्रभु जहाँ शिखाई से ही प्रार्थना अर्थात प्रभु को प्रार्थना किबा स्वर्गीय प्रार्थना कहबा कि विशेषतः आम्भे मन आलोचना करबा तुम राज्य आसु से राज्य कौन अटे। ता प्रथमे आम्भे मन देखिबा पुरातन नियम रे राज्य समुद्र भावनी थिला। दानिएल 2:44 पद अध्ययन करबा। पुणी ସେହି ରାଜଗଣ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା କଦାଚ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ତୋର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ହସ୍ତରେ ଚଳାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆପେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭାବନା ହୋଇଥିବା ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିବା। ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେଉଁମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବାପ୍ତିଜକ ଜନ୍, ମାତ୍ୟୁ 3:1 ଏବଂ 2 ପଦ। से काल बाप्तिजक जन उपस्थित हो जुदा प्रदेशर प्रांतर घोषणा कर कहवाक लगिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। यह स्थान मैंने स्वर्ग राज्य विषय देखी पार। यही पदरे जहाँ स्वर्ग राज्य सन्निकट विषय यह जीशु द्वितीय आगमन नुहे। स्वर्ग राज्य सन्निकट यह जीशु द्वितीय आगमन बुझाए नहीं। द्वितीय विषय, जीशु अपना सेवा कार्य प्रचार करथिले, जहाँ आम्भे माने मात्यु 4:17 पद अध्ययन करवा। से समय ठारू जीशु घोषणा करने को आरंभ कर कहवाक लगिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जीशु मध्य सन्निकट हेबा विषय प्रकाश होले, बाप्तिजक जन मध्य सन्निकट हेबा विषय प्रकाश कले। ता व्यतीत जीशु अपना शिष्य मानकु जेतेबेले को पठाइले, से समय केहू विषय प्रचार करने मते कहले, से विषय मते आमे देखिबा। मात्यु 10:6 एवं 7 पद। बरं इस्राएल वंशर हजि जाइतिबा मेष मान पाखक जाओ, पुणी जाऊ जाऊ स्वर्ग राज्य सन्निकट ए कथा कही घोषणा कर। आम्भे माने 3टी उदाहरण आई परिबा जे बाप्तिजक जन जीशु निजे अपना शिष्य मानकु मध्य कहिथिले, जे माने घोषणा करके लगिले जे मन परिवर्तन करो, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। यह थिला घोषणा विषय, राज्य निमंते घोषणा विषय। द्वितीय विषय देखा राज्य निमंते प्रार्थना, जहाँ मात्यु 6:10 मैंने पढ़ी पारू जे जीशु अपना सुमान कहले, तुम्भे माने ए प्रकार प्रार्थना करो, ए आम्भ मानक स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्यो, तुम्भ राज्य आसु। अर्थात जीशु अपना शिष्य मानक शिखाइले। अतएव परवर्ती प्रेरित पुस्तकरू स्वर्ग राज्य सन्निकट राज्य आसवा निमंते प्रार्थना करने विषय पाई पारुना, बरं राज्य उपस्थित होइछि, यार भाव स्पष्ट होइछि। प्रेरित पुस्तकरू केहू माने राज्य संबंध कौन कहले, से विषय आम्भे माने देखिबा। प्रेरित 8:12 पद। किंतु फिलिप ईश्वर राज्य और जीशु ख्रीष्ट नाम विषय को समाचार प्रचार करिवारु से माने जेतेबेले ताहांको कथार विश्वास कर, जेतेबेले पुरुष और स्त्री उभय बाप्तिजित हेबाक लागिले बोली आम्भे माने पाई परिबा। अर्थात यही पदरे फिलिप आउ राज्य सन्निकट हेबा विषय प्रचार करू नाहांती, किंतु ईश्वर राज्य विषय प्रकाश करुछंती। पाउल मध्य कलसी मंडली निकट लिखंती, कलसी 1:13 पद। से आम्भ मानक अंधकार क्षमतारू उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्र राज्य मध्य स्थानांतर करिअछंती। एब्री मानक निकट लिखंती, एब्री 12:28 पद। अतएव अटल राज्य प्राप्त हेबारू आस आम्भे माने कृतज्ञ होई भय और भक्ति सहकारी ईश्वर को संतोषजनक उपासना करो। यही पद समूह आम देखी पारिबा जे राज्य उपस्थित होई सारिलाणी, यह भाव प्रकाश पाए। आउ प्रेरित पाउल राज्य निमंते प्रार्थना, राज्य निमंते सन्निकटर घोषणा विषय प्रकाश पाऊ नहीं, किंतु अटल राज्य मैंने प्राप्त होइछु, आम मान पुत्र राज्य को स्थानांतरित करछंती। एत द्वारा आम्भे माने जानि परिबा जे राज्य उपस्थित होइअछि। सेही राज्यर राजा हेले जीशु, तेणु जीशु को राजा मानक राजा, प्रभु मानक प्रभु
ଆମେ କହିଥାଉ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୌତିକ ନୁହେଁ, ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭୌତିକ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜନ୍ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଜନ୍ 18:36। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପରିଚାରକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୌତିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି କହିପାରିବା ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି? ପାଉଲ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:24 ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:24। ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ଲୋପ କଲା ଉତ୍ତାରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନରେ ରାଜତ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ଆପଣା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ବିଷୟ କଣ କହିଲେ? ଏ ବିଷୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଦରକାର। ମାର୍କ 9:1 ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, 2 ଉପସ୍ଥିତ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3 ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, 4 ନମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ସେହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାବନା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ନୂତନ ନିୟମର ଲେଖକମାନେ ଲେଖିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜତ୍ୱ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟାଗମନ ସମୟରେ ଆପଣ ଭୌତିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ବିଷୟ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭୌତିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ତାହା ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ କି? ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।